My tiny garden. Like so on. Ano kung garden tari gamay ra kaayo. Pero pakita na ko ang mga bunga ni, the fruits of my tiny garden. Let's go. That's an okra. Yep. Okra. Okra. Yeah. See that? Okay. Another one. Oh, oh, tapos ubos oh. No. Yes. See this one? This is my cantaloupe. Look at that cantaloupe. Dua dia. See? Breathing how? Napa dire? Kita tan. Sitaw. Sitaw. Sitaw na ako. Suwan mo daghan na po din sila. Yeah. Okay, lemongrass. Look at the lemongrass. See? Of course, akong kamunggay taas na kaayo. She's so tall. That's malunggay. Yeah. And lumbati. Ito lumbati. This one is my zucchini. They call it the summer squash here in the US. Summer squash. Ito pag ganito dito. Kita niya to? Oh. See? Kuy mint din eh. Mint na siya, mint. Mut. May kuong bell pepper. Hinog ko. Nya tumao. Tumao. Bago lang ko nag-harvest ani last week. Pero na pinahibilin. Sweet, tumao ni siya, sweet. Bell pepper to. Anong orange lang siya. Orange lang siya, mahinog. Orange lang siya, mahinog. No, see? Nakoy ang palaya. At ako'y mga sili. Sili man yan. Daghang bunga. Daghang bunga. Ako ang palaya. Ang palaya. Ako'y agawin. Bago na lang ito. There's a lot of fruits of my ampalaya. Dapat is punong kadapit oh. Napagin sila. Ay, tago no. Sama yung mga kangkong. Kangkong siya. Spinach. Rambati. Of course, may eggplant. Look at that. Yung mga gagmay. Nagkakibunga ako eggplant. Uy. See, look at that. Eggplant. No. Nagkakibunga bunga. See? Tapok-tapok. Yeah, good things are there. See, look at that.
dito. Oh. See? The most amazing one is my sibuyas. Sibuyas nga dahon. Kasi, tako kaayo. May punuan. Sibuyas. And of course, may calamansi. Limoncito. Alright. This is my tiny garden. See you next.